এটা ব্লুটুথ না না সেইটা হ্যাঁ সেইটা না হেলো তার থিব লাগিথিব এপটু না এই তো ছড়াও না ফাইনালি অনবক্সিং ହେଇଗଲା ୱାୟରଲେସ୍ ଭଏସ୍ ମାଇକ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଖରାପରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖରାପରେ ଅଛି କାହିଁକିନା ଆଉ ହୋଲି ଚାଲିଗଲା ଆଉ ମୁମ୍ବାଇରେ ଜାଣିଥିଲେ କେତେ ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କେତେ କ'ଣ ଆଉ ଏଥର ବି ହୋଲି ଖେଳିପାରିନି ଆରଥର ଘରେ ଥିଲି ଏଥର କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଅଛି ଛାଡ଼ ଯାହା ବି କହିପାରିବି ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ୱାୟରଲେସ୍ ମାଇକ୍ ମଗେଇଥିଲି ହେଲା ତ ଆଜି ଆଇଛି ଦେଖିବା ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଆସିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା এইটা সে ভাই ফোনর লা না অফর লা তো সে ভাই মগাই দিয়েছেন সেই অনবক্সিং করি সে আসছেন বর্তমান তলে মানে ডিউটি ছুটিকি আউছেন সে করি অনবক্সিং পিলা পিলামানে বি ডিউটি আইলেন কিন্তু যে অনবক্সিং করে সে আসিনি রাম ভাই গলা করে সেটি অছি না আমার সেলিব্রিটি আসিগলে অনবক্সিং করিয়া পাই ফার্স্ট अंडा खाइबा तापरे अनबॉक्सिंग करिया अंडा सीजा सो जाइए काटून तो पियाज मते भल लागला कुछ कुछ हैला कांदा बारीक कांदा अबे अंडा छड़ेबा प्रस्तुत हो जानु दीपू भाई तो अनबॉक्सिंग करिया ना आज करिया काई हेई भाई तोळे आन हे मो पाद तो खाई बोल जल्दी जल्दी मोमबत्ती जलो ना तुम केते एक्साइटेड अच्छो अनबॉक्सिंग करिया पे भाई तुम केते एक्साइटेड अच्छो अनबॉक्सिंग करिया पे है भाई সেটা পরফিউমটা এটা ব্লুটুথ না না সেইটা হ্যাঁ সেইটা না হেলো তার থিব লাগিথিব এপটু না এই তো ছড়াও না ফাইনালি অনবক্সিং ହେଇଗଲା ୱାୟରଲେସ୍ ଭଏସ୍ ମାଇକ୍ এই ଏବେ ଖାଲି ଉଡ଼ିବ ଖାଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇକି ଆଉ ସେଟା କ'ଣଟା चार्जर हुआ डाटा केबल था ना तो डाटा केबल এইটা হচ্ছে আইফোন নাই ओहो आईफोन तो ना हम एंड्रॉइड वाला यार कैमरा আছে हां हमें तो एंड्रॉइड वाला आईफोन में कौन करे सी वाला हम ये यूजर नहीं है তাহলে এটা সোনো कैमरा আছে এটা ওটা ये बोलिया কোনটা মানে তোমার কোন করে দেব কোন করে बोलिया মানে ओहो दिस वन ऐसे लगा এটা চার্জ থিবো না ଅଛି পেপার লাগা আছে ওসে পেপার লাগা আছে सेम सोनो बोले अरे वीडियो खाली वीडियो बने के आओ এইটা দিকে সেটা परफ्यूमটা भी अनबॉक्सिंग कर दो ना मेनली बेटा परफ्यूमটা भी अनबॉक्सिंग कर दियो কাই চাকুটা তো নাগিব তোমরা মামলা মাগি हां আছে হ্যালো सब एका सहित अनबॉक्सिंग होबो वेलवेट ना कोन एटा परफ्यूम परफ्यूम जे की कंपनी एटा वेलवेटा से वेलवेटा जा भी খেলা ইনা ওরে এরকম বলছে এই মালাটা কোন গুটে আকে তো 10টা আছে না লাগ ধরে কোন লেখি দেখুন কোন লেখি বিলটা ওহো এইটা ভালো কিন্তু হ্যাঁ ও সেটা ধলা তো এটা কোন কলা কলা মানে জিনিসটা ভালো হ্যাঁ হাড় তো হাড় ও মাই গড মানে এই লাইন নাই ওটা মানে দেখি তো ভালো লাগতা ইয়েটা কেমিতি খুলি মারন দেখি টিকে দিয়া তে মানো আম এটা দেহর মারা জীবনি বডি স্প্রেটা মারনো মারনো हे तुम गामी साइड मारी देखो केमिति बासुछ एई ता पेंट रे मारो भल लागुछ बासते गंधेले बासना बोला हां এটা মু মারি গंधेला লই গেলা ସବୁ ଦିପରୁ ଆଗରେ ଯିବ ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଏଟା କି ଆଇଟମ ଭାଇ ତମେ ବନେଇଛ এটা চুরমুড়া এটা কোন ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଚୁରମୁଡ଼ା ବନା ହେଇଛି ଏପଟ হালকা হালকা গ্রিন চটনি
ହାଲକା ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି ଟିକେ ସହଜ ତ ପେଟ ଏମିତିରେ ଆଜି ପୁରା ଖତରନାକ ଭାବରେ ଉଠିଆ ଦିବା ଭାଇ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି 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 ମସଲା ସରିଗଲା ବେ ଓ ଭାଇ ଏ ନା କ'ଣ ଭାଇ चिकन सजन फ्राइड राइस चिकन शेजवान फ्राइड राइस ओ माय गॉड दीपू को तो कम पड़े अंडा नहीं आउ तीटा मो भाग तू खाई दे दीपू दीपू बाबू सुना करूचंदी भाई माने बाबू सुना अंडा का न खाई के हाँ 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 कौन खाई को कौन है जी खाइले हजिरे हाँ आ तोर तत देले हजे ना कौन तो फाइनाली अंडा खिया त्रिपेशन फ्राइड खिया सजाला सेपटे दीपू खाऊँ सी तार फोन बस कथा हो नुंगुड़ा झड़ा पैंट फैंट पिंधि चढ़ी पिंधि बोल भिडियो भल लगी तो कही भल लगे तो कही बाय जय जगन्नाथ।